आङो ओरैबायदि लोमजानानै दङ ना मा होननो माने नायग्राबो गैया आरो गावनो संनांगौ गावनो मावनांगौ गावनो जानांगौ गावनो डक्टरनाव थांनांगौ माने नायग्रा होननायानो गैया आरो बिमा बिफा खाथियाव गैयामोनबाथ' माने मालाबानो थैनानै थांगासिगौमोन आरो ओरैबायदि लोमजादों दिनै मानो बिदि जाबाय थादों होननानै सानबाय थाबाय आं मुलि जायो मैयाबो बिजि थुजाबाय हामा मोनायावथ' फुरा बारा जाबाय उन्दुनोनो हाखायाखै ओमफ्राय आङो थानो हायैनि अयथासार फुङावबो सुखुथारासै थानोनो हाला खर' साबाय एकदमबारे मा जाखो गावखौनो गाव मेगन नायनि नुलायि जालायलांबाय गरमजोंनो लोमजानाया बारा जाबाय नालाय ओमफ्राय आङो डक्टराव थांनो गोनां जाबाय आरो ओमफ्राय आङो दायो माने आङो बेखौ खोन्थासिगोन प्रेसक्रिपसनखौ आरो मेडिसिनखौ हरबाय ओरैबायदि माने नायनोब्ला माने अ पजिटिभखा आरो टाइफड अ ओमफ्राय फार्स्टआवनो जाजेननायावनो 1.20 1.40 1.80 1.160 ओमफ्राय बारा जाथारबाय नालाय 1.320 जाबाय आरो नै ओरैबायदि बारा जादों आं मिथिबायना मा होनो गाव माने जायनि न'खराव अनलायनाय गैया बेयाव माने गोरोबनायानो गैयाबा बेहाय माने दै गरदसेबो मोनलोङा होननाय रावा दङ आरो आं दासो मिथिबाय माने मा होनो हारसिंनो दावरावखौ माने डक्टराव थांनो गोनां जाबाय आरो ओरैबायदि ओमफ्राय सानथामनि थाखाय बेद हरदों ओमफ्राय जाथाराबा मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनो खोन्थादों आरो उफाय गैया लोमजानानैनो ना जानो हायो ना लोंनो हायो बिराद खस्थ' आरो फारसेथिं डिउटिबो मा खालामनो नायग्रायानो गैयाबा ओमफ्राय भिडिअ लाबोबा सानदोंमोन आङो उफाय गैया आरो बिनि बांसिनबो लाबोनांगौ जानो हागौ उफाय गैयाना